Jana kakadada, Tom Shine. Chers téléspectateurs, amis de Tom Shine TV, encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, Tom Shine TV vous amène encore une fois dans la ville de Bukavu. La ville de Bukavu est une très grande ville avec des monuments, avec des places inoubliables, avec des places historiques, comme l'endroit où je me tiens maintenant à cet instant précis. Ici, c'est le rond-point Major Vangu, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est écrit à la mémoire du Major Vangu, tombé au champ d'honneur. L'espace Major Vangu est un monument dédié à un héros de guerre, de l'époque des guerres mondiales, de Deuxième Guerre mondiale si je peux le dire. La place Major Vangu est un monument historique et qui représente Bukavu valablement. Appelée place Major Vangu, aujourd'hui certains l'appellent place de l'essence. Place de l'essence aussi, ça aura son sens, le jour où on viendra parler pourquoi on l'appelle essence. Mais aujourd'hui nous sommes à l'endroit qu'on appelle Major Vangu. Major Vangu, il y a très longtemps, la place qu'on appelle Major Vangu avait perdu sa face. Construit il y a très longtemps, après la Deuxième Guerre mondiale, la place Major Vangu représentait ce qu'on appelle le centre de Bukavu. Le centre de Bukavu, pourquoi? Parce qu'à partir d'ici, on peut prendre la route vers différents territoires de la ville de Bukavu. Entre autres territoires. Ici, si vous regardez de l'autre côté, il y a les parkings qui vont vers Uvira, il y a des parkings de voitures qui vont à Chabunda, il y a des parkings de voitures qui vont un peu partout dans les 8 territoires de la ville de Bukavu. Mais si nous sommes là ici aujourd'hui, c'est pour vous parler des innovations qui se trafiquent ici à la place Major Vangu. Qu'est-ce qui se passe à la place Major Vangu? Major Vangu est en train de mettre une nouvelle robe. Une nouvelle robe grâce à une entreprise qu'on appelle Trabemco. Je vous invite donc à suivre ce qui est en train de se passer dans cet espace. Jadis devenu une poubelle, jadis devenu un dépotoir, jadis devenu ce que nous avons fait avec vous. Vous l'avez vu dans nos précédentes émissions, comment Major Vangu était. J'espère que vous aurez encore à le revoir. Mais maintenant, nous allons à la rencontre d'un ingénieur. Un ingénieur qui travaille ici sur place pour mettre Major Vangu dans sa nouvelle robe. Je vous prie de vous mettre
confortablement dans vos fauteuils et suivre ce qui se passe ici à Bukavu, à la place dite Major Vango. Je vous prie de me suivre. Jambo. Hapa tunapatikana nafasi wanaitwa Major Vango na waza ndio vile. Ndio. Tunakuta hapa mkazi. Sasa tuambia wewe ni nani, unafanya nini hapa? Mie niko parmi ba ingénieur wa Tabemco, niko ingénieur topographe. Donc ninjo niko chargé kutia ma niveau, ma pente na plat aussi na plat minjo minaikana. Wewe ulifanya plan ya mpya ya kujenga hapa Kurombe Major Vango. Ndio. Sasa ile plan inakonsiste kujenga nini na nini hivi? Bon, d'abord plat ilikuwa yenye ilikuwa kwanza kutia ma goudron donc asphaltage na ma trottoir basi traitement ya donc cercle mule ndani ile itakia tena après. Sasa goudron mnatia hapa, mna procéder namna gani kwa kutia ile goudron? Bon, goudron gisi tuna procéder ni même procédure na gisi tunafanyia kama goudron za fasi nyingine. Donc tunaanzaka kwanza na couche de fondation, tunaanzaka kwanza na couche ya plateforme, tuna regle ile budongo yenye ilikuwa, tuna compacte donc ikuwe stable. Kisha ensuite tunakuya na couche ya fondation. Ile couche ya fondation tunatumikisha materiaux, tunaitosha nyangezi. Donc ile njo carrière tuliangalia kaiko peu résistant. Après tunakuya na couche de base. Couche de base inakuwa kama matériaux ya donc majiwe yenye balisaga. Donc ile njo tunatumikisha kama couche de base. Kisha goudron njo banaitaka couche de roulement. Ayo ni bitume tunaiexportaka mu pays étrangers na tunachanga na ma gravier na vingine, donc ni ma mélange ya ma éléments za mingi njo tuna obtenir goudron. Hapa tunaona mko mnatumika ni wakati ya kipwa. Unajua mvula ya kwetu Bukavu. Est-ce que par rapport na mvula za kwetu kisi tunazijua, assurance gani mnaweza kupatia wakaji ya Bukavu par rapport na hii kazi mko mnafanya? Bon, tuko natumika mukipwa, ce n'est pas à dire que tuko naogopa vula. Donc kwa ke vula ikuwe haiko tunapashwa tumika. Mais kuna kwa kama précaution zenye tunakamataka. Sasa tuko na tumika mukipwa, tunajisikiaka tuko à l'aise parce que hatutachunga udongo ikauke, donc ma mélange gisi tulizifanya zinatokaka tu zile zile. Sasa na assurance ya bakaaji tulianzia kwa makanivo nafasi nyingine nikiona mnaweza ona tuko na déboucher fasi yote parce que mai inakuwa ka element ya kwanza mu construction. Ndio maana tulianzia mu makanivo tu canaliser kwanza mai comme ça na mushose namo tunatia mo ingine pente ya kutosha mai yene mu makanivo. Donc à ce qui concerne mai haitakuwa na probleme ya mingi parce que tulianza vijifunza avant. Sasa tunaona tunaanzia tu hapa ku station ya Major Vango. Ndio. Kule yulu sasa, est-ce que itakia kole wala itakuwa karite mbili ya barabara? Tunatia ka col yenye inapermetaka ya mupya ya dereku ya zamani. Donc hata ile ya zamani pale kwenye tulianzia itakamatana tu parce que tushatia col. Tuko tunasema tuambia tulishatia shie nyie ni banani? Sie tuko Tabemco. Tabemco ni entreprise ya génie civil. Donc tunajenga mabarabara, mapont, manyumba. Donc projet zote zenye zinahusika donc zenye ziko a rapport na génie civil ya ville. Tabemco mliza tumika hapa tokea wakati gani? Tulianza tumika a partir ya juin année passée. Maana deja mwaka moja mko hapa. Ndio mwaka moja. Projet gani na projet gani kunipo ya hapa? Kwa hii projet tu. Hii projet ndio tuko nayo hapa depuis juin. Nikiwaza depuis tuko hapa na miaka za mingi.
paske tulijenga place kuendelea mpaka Kazingo, Nyawera, magudro za mingi tushazifanya hapa Bukavu. Mko na partenaire wa hapa wenu ni leta tu wala na wengine wa prefet? Ina dependaka na projet. Mwa hii projet partenaire yetu ni gouvernement provincial. Kuna koka zingine zenye zinakoka ni partenaire ni gouvernement central. Shabo ina dependaka tu na mgisi tulipata. Kunaweza kuwa na mwenye partenaire privé, par exemple patron mwenye iko na nyumba yake anaangalia bo c'est mieux atumike na si. Donc tunatumikaka selo partenariat yenye tulipata. Sasa mkadre hapa nyinyi mlikiaona gouvernement wala gouvernement provincial ndio li ba intéressé? Bon, au fait, si je sois clair, minawaza projet ilianziwaka na ingine entreprise. Kisha je crois que ça ile entreprise ilikuwa isha kawia nini gouvernement central ikaangalia itafute ingine entreprise maki ka résilier contrat na wale wengine na nini société civile ya hii parti ndio yenye nayo ikapropose gouvernement central ikitumike na Trabemco. Donc bon, si atujue kama population ndio ilikuwa iko confiant na population ndio, donc population sio kama wao walikuwa wanapenda Trabemco wala hapo ndio wanajua pourquoi est-ce que balirekurira kana. Itakuwa shida. Tutaongea na population sasa hivi, pekee watatuambia nani mwenye chakula kama atamfanyia kazi. Ndio. Tuna engineer, tunashukuru sana. Sawa, na mimi nashukuru. Tunatakia tena kazi njema. Asante sana. Concernant hii barabara major vangu, vraiment tunafurahi kuona gouvernement itika ile ambayo tuliwaambiaka, sababu walitaka wa kwanza wakaharibisha, tukaambia batuletee bataweza, mtuletee ba Chinois au Trabemco, na gouvernement ikaitika. Gouverneur peke alifikaka akasema ataangalia ya kufanya na projet kanza nguvu. Hivi sasa kisiko wanajenga, unasikia unatosheka kabisa, unasikia unafurahia kuona hii fasi? Ya, natosheka sana, natosheka sababu nini inakufurahisha? Ya, inafurahisha sababu inatakatisha tena hapa fasi. Sababu hapa zamani kulikuwa saa kubele, lakini kupitia goudron ya banatia itafanya tena hapa kunafanana na vile. Ndio ile sababu hapa ni entrée ya vile na inapresenter vile ya Bukavu. Undi chwaka hapa tokea wakati gani? Mie niko Bukavu hapa, njoo nyumbani. Naishi hapa pendant au moins de 20 ans. Unaonaka hivi? Siaonaka hii hapa. Haki njoo mara kwanza unaona goudron kwa hii fasi. Njoo mara kwanza inaona hii goudron hapa sababu ilikuwa kengali hapa kwa kabeleje ya zamani na ilikuwa isharibika. Hii yenye inaingia hapa njoo ya mpya sasa depuis niko hapa. Hapa ni furaha kubwa sana. Furaha kubwa sana sababu inaivakie magari za zilikuwa hapa. Hapa kuna kwa libre. Nini nyingine utalomba kwenye balianzisha hii kazi kwa serikali yetu na wengine? Tunawaremercier sana, tunashukuru kwa kazi yao. Nikusema balisemaka na banatimiza. Na waremercier kwa ile neno na benele kwa ile neno wakisema na banatimiza, itakuwa nafanya population inakuwa nyuma yao na kuwapigia mikono katika hatua zilizo wanafanya. Tunashukuru. Mbondeze remercier kukitu yebashafanya juu
kameme hii ni empa d'avance. Kama wanaweza kula sasa la reabo, wanaweza kula mimi kama tawakiliana hii kidogo. Na waendelee tu kuendelea ingine fasi nayo. Sasa vile mroto mnawakia wanaendelea. Veki hii kidogo. Kama wanakuwa wanafaa hii, hata wakule franga, hatuwezi kuwa tunayama. Kama wanaweza kuwa wanakula na hakuna geste, ndio tunaweza wafuata sasa. Na hivi wanafaa hii tunafurahi kwanza. Ile tawafikie. Ibafikie mubaoneshe ke kameme hii wanafanya tunafurahi kwayo. Na waendelee kufanya ingine ya hiyo. Tunashukuru sana baba. Naona barabara hii. Mimi naiona mzuri sana na mimi nafurahi kwa hii barabara imetufanyia governor wetu wa mpya. Malaki mimi nampigia mikono sana. Courage kwa hii anafanya. Maana nafurahi sana kuona barabara. Sana tena sana. Na nisaidia kunini? Bamera yetu walikuwa bashanza enda, wanaenda uzisha, banakuwa na matope kama vile linyesha. Mimi inanisaidia yote tu. Na inatusaidia shibote hapa Bukavu. Sawa. Sijua bia tunaibanejenga ndio mzuri. Kisha miaka ngapi? Ya kufanya? Ile mlikuwa hapa mbele barabara. Ndio ngapi mnaona banajenga? Ndio ngapi? Mimi sijua tu ni ngali wa mpya mwa Bukavu. Lakini barabara nafanya bia. Sasa kuna kunatoka mzuri. Asante sana. Maji bajenge fosi tu barabara siishie tu hapa. Wamalize paka fasi. Mbo barabara kwetu tunaona maujenzi ya barabara inaendelea sana, inatucentralize shi watu ya mcentre file Major Vangu. Tunafurahia gouverneur pia mwenye anekala kukiti mpaka sasa kuona maujenzi yote ya barabara inaenda correct kabisa, correct. Ndio barabara ngapi unaona wanajenga hapa Major Vangu? Mbo ndio barabara yangu ya pili mimi naona wanajenga hapa Major Vangu. Ya kwanza ilikuwa wakati gani? Mbo hapa Kurompwe. Hapa Kurompwe barabara ya kwanza ilikuwa ka epoke ya Kantitima, mimi nadhani epoke ya Kantitima ndio kuangaliki gouverneur, ndio barabara kwanza niliona hapa Kurompwe, lakini haikukamilika mzuri. Sagisi inakamilika kuwa mzuri. Maana unafurahi mingi sana. Ninafurahi mingi sana vile naendelea sana Major Vangu nakuwa vile sana. Asante sana baba. Merci sana. Barabara kwanza tunashukuru kuona barabara inapita hapa. Tusikia mingi sana tulikuwa tunaiona, tunaona makaliko inaandika pale masimo mimi tulikuwa mawika leo me inamalizika, ndio inakuwa mzuri tu na kuna takata ndio, lakini tunaweza patia gouvernement provincial yetu maoni conseil kidogo basi takatisha hivi ikawa nache masoko yote mu Major Vangu vile monument
na ile yote pale tena maparking ina watu uchafu tu. Japo bapenda batakatishe mwingine. Kama baweza kutusaidia nile masoko itoke batafanya kuikala tu. Mumonyima kwa mkwe soko kwanza. Wala kubarabara kuwe parking. Tunapita mwingine maiti tunaona parking haikuweke iko nani. Parking iko kitu kingine sasa vile soko sasa vile nini inakuwa fasi yake na soko inakuwa fasi yake. Hii hapa tunataka tuone sasa vile gisi kunani kuna kuwaka press 24. Mtu anatoka kufono kule vile anaangalia kisi mapanuka kwa bien. Watu kule kuna kwa bien. Tunapenda biko hivi. Mais tunashukuru tunafurahi kwa kuona gisi ya shehe bali tukumbuka kwa kutufanyia kwanza hivi hapa. Tokea huko hapa njoo barabara ya ngapi unaona wanajenga hapa? Hapa kwa essence. Hapa ku rond point. Hapa ku rond point. Depuis miaka yangu. Moment nani mimi nilionaka baba mwanga gudro ya kumwanga wakati ya Mobutu me haikukawiyaka. Bo ya pili niliona ni balichia ya kupanda ya principal. Me hii ya nani ya hapa major vangu hapana. Ndio ya kwanza mimi naona. Ya kwanza. Na kazi unafurahia hivi? Yeah, tuwafurahi ni arobia mzuri tunaona batuchilia ni abi. Nashukuru sana. Ndio. Asante. Ami de Twamshane TV, kama kisi niliwaambia kumwanzo, hapa tunapatikana fasi banaitwa Major Vangu. Na waza mulisikia ingénieur représenter entreprise ya banatumika nayo ni Trabemco. Trabemco ilikia relever défi ya watu walianzaka kazi hapa mbele. Vous allez comprendre qu'il y a 8 ans balitiaka ma affiche fasi yote bakatia ma tableau za kuonesha kama kazi itaendeka hapa en dehors 6 mois. Mais benye walifanya kazi mbele abakweza imaliza mwakati. Ndio population ikalia gisi mulisikia banatufasiria kwa pamoja wakalia kupitia société civile bakafanya ingine demande ya kusema kama batafute batu wenye batajenga hii fasi yetu wanaita Major Vangu. Batu mingi walitoka Bukavu banajua banaita essence. Sasa leo muliona na mukasikia furaha ya wakaaji, furaha ya watu wote ambao wanapatikana mahali hapa kusema kama hii barabara ya mpya inafanya fierté ya vile ya Bukavu. Leo inaweza tena kuitwa vile juu ya hii innovation. Sasa bandugu wapenzi, tunawashukuru tena nyinyi wote ambao ulipata wakati ya kutufuata. Haitakuwa ya mwisho, tunafika kazi ziko zinaendeshwa hapa na tutarudia tena baadaye kazi zikishamalizika kuwaonesha mahali tunafikia. Hatutabakilia pale, tutatembea tena nafasi zingine. Nyinyi wote amusha kuwa na habitude ya kutufuata, tunaomba tena muendelee muna like emission zetu. Tutawaomba tena mcomment kwa ajili ya kutuambia tena nini mnataka, wapi mnataka tuwaoneshe, nini mnataka tufanye siku zitakuya. Kwa siku ya leo nasema tena aksanti kwa na equipe technique yote ya Twamshane TV, mbele ya kamera hapa mbele mtumishi wenu Joseph Kabuya. Je vous dis bientôt et à la prochaine. Usahabu kuklike ku clochette ya annonce ili uweze kupata ma annonce wakati tutafanya emission nyingine. OK, je vous dis bye et à la prochaine.